Ayo naik molen. Sakit ta? Ditetak ada oswau. Nah kena ya ta? Nanti dulu ya. Naik gantrek mawon. Ngoten ta? Lu maju mundur. Terus mundur. Terus awas kena molen. Nabrak molen nih lo, nabrak. Nabrak. Belok. Ayo. Mundur. Belok. Belok securi. Anything. Molen ini kok, pundi? Tabunge. Sampean pasang. Lu wonten pesawate. Awas. Lu guling. Kecelakaan. Sakit ta? Dipenek. Sakit ta? Dipenek. Dipenek Mas Hiro. Ayo dipenek. Aduh, pun sakit. Molene puter-puter. Muter mah. Molene nggih. Duh. Niki lho eskavator nglempang tasekan. Ya napa bunyinya eskavator? Kodak. Ngoten ya. Ngeruk napa niku? Waduk, teng pundi waduke? Iki waduke nang waduke. Teng grene Mas Hiro e. Waduke. Mpun mantun ta dereng? Dereng. Tasik ambo. Esik. Tasik suwe. Suwe. Hmm. Tapi ping. Lho